যতন লামসুগো সমীর জার্নালিস্ট অফিসিয়াল TTAADCO চেয়ারম্যান CEM তাই EM রগ্ন তামুই চংজাयाखौ थांनाय 27 तारिख एप्रिल सालमारियाव MDC तो समाय थांनायखा फियाबा तामनि बागै आ सालो चंजागलिया चेयारमैन CEM EM रगनि मुं अ सुमुं जत बरगनि बखावनो दङो तै बाक्साबा साइमानो बाक्साबा साइमेया अबनि किससा ककथुमतुबै फैगातिनि आं तामनि हिनबा आं नरतिनि कायसा इनफरमेशन बेस नरनाय अब जेमन बिसिं बिसिं सालाय दंमानि कगनो केबो खोनाया फियाबा आनार कायसा इनफरमेशन सफायखा कायसा इंटरव्यू TTADC नि आगिनि CEM ताई GMP नि GS राधाचरण देबरमा कायसा चैनल इंटरव्यू सामानि ओबो गोबांमा अ जे बुइ ताई ताई सालाय दंमानि आबनो ब सारानि चाइटखा आरनि बिसिङो ब साइखना रखा TTAADCO CEM एखबा चेयरमैन EM रक्तम इंडियानि उक्लोगो कायसा नासिमुं दङो तामनि हिनबा भारत हाकतरनि 5टा राज्योआव कायसा विधानसभा इलेक्शन ओंइ पाइजा आबो ताबक 4 तारिख मे सालमारियाव रिजल्ट दोनाय अ रिजल्ट रमानि यागोलनो BJP तुमुनो कप्लाय ओंखा हंके BJP रक बाय तिप्रा मथा अरो पोस्ट एलायंस ओंइ BJP नो EM रनाय बा डेपुटी CEM रनाय आबो रमानि बिसिंति राज्योआव बाहायनो डेपुटी CM तिप्रा मथानिनो रजागनाय अमाके बो साइखना रखा ताई कायसा कक गके अबो साका जे TTAADC नि फंड नि विषय बाहायनो कियासो बरगले एलायंस पार्टनार बा आबाहायरबो तंगै मानो नै ब खाखलायमानि कक साका ताई ओ जे 4 तारिख नि रिजल्ट नि परेनो अबरक साखलाय मानो नै बबिनि इनफरमेशन मानिनि साकना गताय जेलुकरक बिसिङो बा कियासो सालाय तंनायमन बिसिङोबो आबनो सावो जदिबो आं अरा सानानै नायमानि हिकाय आं सिमा जरतै बुबाग्रा लाय थांनाय सालकिया सकांनो TTADC समाय ताइया सकां 27 तारिखनि सकांनो जे ताबुक TTADCO चाकरितलां मानो इलिगेल नै सालाय तंनायमानि बा इंटरव्यू सारा पुरो परीक्षा सारा चाकरितलां हनै जे कक सिलचाय तंमनो कक फिरनो थांपुरो बुबाग्रा आबनो बसाका आबनो तमो बाथाग्रि तनि जाग्राखा अ चाकरितलां मानि आबनो ओंखाय ताबो कटाल नीतिसे स्नामनाय नै बज साइतंमानि आबनो यागुलो आबो पुरनो बसामानि जे 27 तारिख समाय तांमानि यागुलो ताई हाति बारसासो ओलो आबनो CEM EM चेयरमैन रक चंजागनाय हनै सामानि ताबुक आं ता किसिसा बिसिंति कक्तमा मानमानि हिगांके अबनि यागुलो बो गोबां मा टक टंखो जे बुबाग्रा नायो तिप्रा सारकनि मानथाय जेसे लामातै फन मानथों बागि साका गि नो एकरेना हंगाके यासि सुजाबा एकरेकेंया किहा तेरा खेबा एकरेनानि राधाचरण देबबर्मा बिनि इंटरव्यू अबो मागसिका अबो कायसा राजनीतिक प्रेसार रुइनाय मानथाय तुबनो नाय दङ बुबाग्रा हनायनाय आव अबो कक सैनो तामनि हिबा मानथायसे ककतर अर नोंतमा पार्टी आंतमा पार्टी अबो हाय कक कतरिया अर बुइ केबंनाय केबं फानो तंथुं दिसन तंथुं तिप्रा सारकनि जदि सल्यूशन बरक बाय एलायंस माने बिसिंति बरनो EM कायनि माने बिसिंति मानै थांगो हंगाकले तामुले खति दंबा तामनि हिबा BJP खायनि बचिन तिप्रा सानो CPM खायनि बचिन तिप्रा सानो ताव तिप्रा मथा खायनि तिप्रा सानो के राजनीति कतरिया कतरंखा दफानि मानथायसे दफासे कतर दफानि थिनांसे कतर अ कगनो वानसुगि बुबाग्रा हिमि तंमानि नासिगि नायखांके अबनो गुबुय नांखे 4 तारिखया 5 तारिखया 6 तारिखया 1 मास पान सिलेरथों तबके दफानि मानथायाव मानानि नांगो नरक किसा हिंस जदि लजिक 3-1 सुगि नायखांके बुबाग्रा कक गोबां मा सामानि बिसिङो किसासा मकल काइ नायजोंनाय बतंगो बुबाग्रा साइखनारका स्कुल डेभलपमेंट खायनि बागैनि कायसा युथ दंनो याकारि रमानि बो स्कुलाव कताम हामिया ताम नाङै दं स्टुडेन्ट रक ताम साफार खाय दं आबनो विजिट खायनि बागै डेभिड मोरासिं सौरक तो थांसि अंखरि दंबायखा के अरो बो ताय कायसा बसाका जे कानपुइ रगो ता गरं गरं जागारगो नोंजोनाय दै मानथगिया दैनि बिया के बो ताबो कोन एकटा प्रायोरिटी
মানে বিসিংতৈ কাইসা প্যাকেজ তো মানে বিসিংতৈ যেহেতু TTADC o DWS ni drinking water and sanitation department kroi ingkai school education department to tongo haipano abno infrastructure khlaijani bagui nei enough rang kroi nangmasuk rang kroi ge boagra kaisa package kotor rok ni bagui phano kok salai mano tai pending to kemana tongo tiprasa ekot tongo NLF TATTF ekot tongo ingkai ekot tongo implementation khaijani bagui boagra bisingo kok salai tongmani kok tai bwskango BJP onyo pasta rajyo cheni bo pai bo buagrani kono thangphai kerei tamukhe borok aro cheni bo pai bo TTAADC ni bagile nong ni wansumung tamo tabuk tu election yang ni bagin nor paile angi tongo wansungna ni jora keri ingna phiba chinti prasan bagile ta wansugui tong nor tumungno jodi TTADC o nor government bai tongnani mosung hungka kaba phaidi redi election ni sakang bo chungno redi phaidi alliance ria tabuk bos kango phaidi amake sujug rui tongmani kokta BJP no obo kaisa political pressure ni Radacharan Deborma bo saka ge abahaino thotok ge phiaba je CM saumano EM saumano abo kotor ko gyahni buagra samani norok khana kana ge obo hairongno wansugui naikhang ke TTAADC ni hamkrai se kotor orni tongnai lukurok ni je man banta mannani abo se kotor abono no buagra priority roi samung tangi tongo jodio buagra tabuk o jorao sakhami anginai kaisa private hospital o kalaijak bini norok saimano thangnai 2023 election rogono bini sakhamia hamia angmani abono othli mano taw pressure rok bari khamia buddha purnima o motai khulmani yagulono bini sakhamia angi bo kaisa private hospital ma thangmani abogoi lukorokno surinani koksamani gai o kok rok belai khari okma singja bubagrani sak omsuke hamia abo kaham porose kaham pana hamia porke asumta hamia ngai thango abaro chin bagi wan sukdangnai kok lukorok surlai tongani banta ingkai tabuk je TTAADC ni je CM chongnani CM sabo uno bosingnai ni keba hno Raisor Deborma keba hno ko Sike Jamatia keba hno Ronel Deborma jesepan ungthung CM buagran thani abo kok kotoya kok kotor kha CM bono simi jesepan da khata CM jesepan rama baje iprasani manthai mana manoba matro 800 কোটি রহনানি 914 কোটি রহনানি go budget dogo hanyo prostab 30000 abo baito BJP fan sarkar phadi hamkrai india aboni bagi nai no kaisa special package nangsinai nyangga kai tiprasa accord ni bisingti kobongma rights no manani nangsinai abono nasingni no bubagra obono leri tongkhana hanai nai nokjak sijak roni wan sokmong tai bisingti khanamani bo koktoma je ang je sai thangmani obono bebangno soi amhaya जों je kok toma bisingti manmani eba naitugui thotok mani obno no sawi khnar jakka TTAADC ewo hamgrai khlaini bagi buagra sa khamia waire wai klai tongo bo asula soi bini je sawo post manai sabo EM manai CM manai aboko kotoria bin thani tiprasa dokhani bagi je manthai abse kotor obono srai nukjakka nangkhe nangimano ek mas der mas EM CM songnani CM by EM chairman by CM no simpan chogri mano মন্ত্রী সভা গঠন খাইনাকে মুখ্যমন্ত্রী don sigang chogri wo olo মুখ্যমন্ত্রী se buyo chongo je tabuk tinin bagai absuno information CM sabongno EM sabongno abo kokotoya kokotorka dok hatamo manno tamo tubiri manno tai bol amati tubi manno abono sai tongo buagare nokjaka omake leri tongmani uklogo tai angnorno khnarnangka Radacharan Debormani kisa khorangmo khnai dedi bobo bini logigo obnono sai khnarkha lukurokno যারা নির্বাচিত নাই বরং এডিসি মেম্বার হিসাবে বরং শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান তো কিন্তু সাধারণত যেদিন এমডিসির শপথ নাও আদিন খাবা পরের দিন এক্সিকিউটিভ কমিটি ফর্ম খাইনি রীতি কাকাই ফর্ম খাইয়া পাই দিন পরে পাই না খাই মানে এতে কোনো সুবিধা করে সাংবিধানিক কোনো সংকট কোনো সম্ভাবনা করে নুই মোনা আমকে রীতি যেটা কনভেনশনালি চলি ফেমানি কাকাই এদিন এডিসি মেম্বার কথা মেম্বার হিসাবে শপথ গ্রহণ আদিন হাউজ দল নেতা সঙ্গে जोंनियाव फाइन
যে কোনো বরগ্ন খরচা চেয়ারম্যানই দায়িত্ব হই দলের নেতা নির্বাচন খাই সিবিআই মেম্বার আবো ঘোষণা ততদিন পর্যন্ত যেটা মানে আবার এখানে কনভেনশন চলি মানে আবার এখানে কিন্তু নুরিয়া আবো সত্য মিথ্যা তো সাইমিয়া খানা মানে কাকাই 4 তারিখ 5টা রাজ্যনি যে ভোট আবুনি গণা নাংনাই আবুনি দিকে নাহারিছে তামনাই ओमफ्राय रिजाइन आबो आंनि मानो जुदि बिजेपि जिदिखा ओंखाबा मानो आर बिजेपि जिदिया गांकाय एबा बिजेपि ना प्रेसार पलिटिक्स आइने बागै बरगना एग्जीक्यूटिव जे कमिटी থেকে ओंनो बातै बरग तेब्रामो थासिमिनो एग्जीक्यूटिव कमिटी फर्म खालामो আর যদি বিজেপি পশ্চিম বাংলা আসাম বা তার অন্যান্য রাজ্য বিশেষ করে পশ্চিম বাংলা ভাই পশ্চিম বাংলা ন মেনলি যদি জিডি খাঙ্কলায় এরপরে ত্রিপুরা মথা বিজেপি ন রাজ্য যেমন নাই বিজেপি সরকারনি আরো ত্রিপুরা মথাবো প্রতি পাওয়ার শেয়ারিং দङ एडमिनिस्ट्रेटिव शेयरिंग दङ ঠিক একইভাবে এডিসিও বরক বিজেপি ন সেরকম ভাবে নাই আবনো 100% পসিবিলিটি না কাকাই তো খানা মানে ইনকা তো সত্যিটা তো সেমিয়ে বড় না সেমান নাই অন্য কোনো রিজন তো করে যদি পশ্চিম বাংলা আসাম যদি বিজেপি জিত খাঙ্কায় ডেপুটি সিএম বিজেপির তরফ থেকে ওরা রানা বাগে নাকি মানে সাংগঠনিক ভাবে মান সম্মানী বরং দङ আর যদি আরো যদি একা তো তাহলে পরে প্রেসার পলিটিক্স বিজেপি নে প্রেসার ক্রিয়েট খানে নেবাগৈ মতাসিমিন এক্সিকিউটিভ কমিটি গঠন খাইনাই আমার উপরে অন্যান্য পলিটিক্যাল যে সমস্ত মানে আবার নীতি ফাইনাল বিনি অনেক সুদূর প্রসারী পলিটিক্যাল প্রেসার পলিটিক্স নি আমনাই অ্যাক্টিভিটিস সেন লগই মাননাই ও জায়গা বিশেষ করে অনিমেল দেববর্মা বন মন্ত্রিসভা থেকে নন্দানি চিন্তা ভাবনা নীতি ফাইনাল প্রথম কাজ সেকেন্ড কাজ নাই ত্রিপুরা মথানি থেকে ডেপুটি সিএম আর চিফ মিনিস্টার ত্রিপুরা মথা থেকে ফাইনাল সাহায্যের কারণে ন আর সবচেয়ে পলিটিক্যালি প্রেসার নাই বিজেপি প্রতি প্রেসার ফাইনাল এবং কাকায় মুখ্যমন্ত্রী মানিক শাহ নাই মুখ্যমন্ত্রী থেকে নন এই ধরনের প্রেসার পলিটিক্স ত্রিপুরা মথা কোন রাজনীতি ন কোন রাজনীতি খাইনি নি চেষ্টা করে আর হাইকে খাবল তাতে বুকুকচং তাবুক ত্রিপুরা মথানি কতর সামুং তংখ অনিমেষ দেববর্মান মন্ত্রীনি সকগনানি তাই মান খাঙ্কাকে যদি বিজেপি নিজে তাবুক মন্ত্রীরা ডক্টর মানিক সাহা বননরনানি ও কক বসাই খানারেকা তাই ডেপুটি সিএম ত্রিপুরা মথানি রেজানি বাগিব প্রেসার খাইমানো ত্রিপুরা মথা হানিব ব সাকা তাই অবাহাই কে ত্রিপুরা মথানি যে সুদূর প্রসারী মানে বেলায়কে কোথাও গোয়ান সমু বাইকে রাজনীতি খাই দংমানি ও কগ্ন মাগসিকা রাধাচরণ দেববর্মা।